In English, forget it. Kubuino really means in Hindi church में, in Bengali Shakti, in Kokborok Kubuino. Got it? समझ आया? বুঝতে পেরেছেন বা পারছেন যে কোনো একটি ইউজ করতে পারেন। ককবরকে শায়দেমান খা গট ইট समझ आया বুঝতে পেরেছেন শায়দেমান খা I got it समझ आ गया বুঝতে পেরেছি বা পারছি শায়মান খা I got it समझ आ गया বুঝতে পেরেছি বা পারছি শায়মান খা In English, understood? समझ गया বেঙ্গলিতে বুঝতে পেরেছেন বা পারছেন In Kokborok, শায়দেমান খা understood? समझ गया বুঝতে পেরেছেন বা পারছেন শায়দেমান খা I understood समझ आ गया বুঝতে পেরেছি বা পেরেছি পারছি শায়মান খা I understood समझ आ गया বুঝতে পেরেছি বা পারছি শায়মান খা How dad वो कैसे এটা কিভাবে ককবরকে আবো ভাইকে How means कैसे বেঙ্গলিতে কিভাবে ককবরকে ভাইকে আবো এটা বো dad How dad वो कैसे এটা কিভাবে আবো ভাইকে Who said किसने कहा কে বলেছিলেন শাবা শাখা হু মিন্স কিসনে বেঙ্গলিতে কে
ককবরকে শাবক। said কাহা, বলেছিলেন শাখা। about what, किस बारे में, কি বা কোন বিষয়ে। in ককবরক তা মনত তুই। about means বারে মে, বিষয়ে, ককবরকে তুই। about whom, किसके बारे में, কার সম্বন্ধে বা বিষয়ে, শাবনত তুই। about whom, किसके बारे में, কার সম্বন্ধে, শাবনত তুই। in what way, किस तरह से, কোন পথে, বল আমাদের। in what way, किस तरह से, কোন পথে, বল আমাদের। take it, इसे लो। এটি নেন, অবনাহারী। take it, इसे लो, এটি নেন, অবনাহারী। come fast, জলদি आओ, তাড়াতাড়ি এসো। ডাকটি ফাইলি। come fast, জলদি आओ, তাড়াতাড়ি এসো। in ককবরক ডাকটি ফাইলি। don't be late, देर मत करो, দেরি করবেন না। তালেরডি, don't be late, দেরি করবেন না। তালেরডি, তা means don't, in Bengali না, mat। what a bother, क्या मुसीबत है, কি একটা সমস্যা, জঞ্জাল না। what a bother, क्या मुसीबत है, কি একটা সমস্যা, জঞ্জাল না। ককবরকে জঞ্জাল না। no means no, नहीं मतलब नहीं, না মানে না। ইহি হিংকে ইহি ন। no means no, नहीं मतलब नहीं, না মানে না। ইহি হিংকে ইহি ন। it's mine, ये मेरा है, এটি আমার। অব আনিছে। it's mine, ये मेरा है, এটি আমার। অব আনিছে। ask him, उससे पूछे। ওকে জিজ্ঞেস করুন। বনসুংডি। ask him, उससे पूछे। ওকে জিজ্ঞেস করুন। বনসুংডি। ask means पूछे, বেঙ্গলি জিজ্ঞেস করুন। in ককবরক সুংডি। him means उससे, in Bengali ওকে, in ককবরক বন। ask him, उससे पूछे, ওকে জিজ্ঞেস করুন। বনসুংডি। no way, बिल्कुल नहीं। it's yours, ये तुम्हारा है, এটি তোমার।
पैसा दूंगा आमी टाका देबो in ककबरक आं रां रिनाय I will pay मैं पैसा दूंगा आमी टाका देबो आं रां रिनाय weeks ago हफ्ते पहले सप्ताह आगे in ककबरक हातिबार्षा शिकां weeks ago हफ्ते पहले सप्ताह आगे हातिबार्षा शिकां पहले means शिकां आगे ago months ago महीने पहले मास आगे तालशा शिकां months ago महीने पहले मास आगे तालशा शिकां What to ask क्या पूछना है কি জিজ্ঞেস করব ताम सोंनाय What to ask क्या पूछना है কি জিজ্ঞেস করব in ककबरक ताम सोंनाय ताम means what क्या কি জিজ্ঞেস করব means सोंनाय What to say क्या कहना है কি বলবো ताम शानाय What to say क्या कहना है কি বলবো ताम शानाय शानाय means to say कहना है बोलबो What to do क्या करना है কি করব तामो खाइनाय What to do क्या करना है কি করব in ककबरक तामो खाइनाय What to read क्या पढ़ना है কি পড়তাম বা কি পড়ব तामो पढ़िनाय What to read क्या पढ़ना है কি পড়ব বা কি পড়তাম तामो पढ़िनाय तामो means কি English से what in Hindi क्या to read पढ़ना है पढ़ताम पढ़िनाय What to read क्या पढ़ना है কি পড়তাম तामो पढ़िनाय तामो means what What to drink क्या पीना है কি পান করতে হবে तामो लोंनाय पान करते হবে মানে लोंनाय पीना है to drink What to drink क्या पीना है কি পান করতে হবে तामो लोंनाय বা বলতে পারেন तामो न लोंनाय What to bring क्या लाना है কি আনবো in ककबरक तामो टुनाय বা टुबुनाय What to bring क्या लाना है So in other way we also can say that क्या लाना है क्या लाया जाए কি আনবো तामो टुनाय What means क्या in Bengali ki in ककबरक तामो To bring means lana hai in Bengali anbo in ककबरक tunai ba tubunai What to bring क्या लाना है ki anbo तामो tunai What to show क्या दिखाना है কি দেখাবো तामो फुनुकनाय फुनुकनाय means to show in Bengali देखाबो in Hindi दिखाना है What to show क्या दिखाना है কি দেখাবো
tamo hunuk nai. Tamo means what or ki or kya. Keep trying. कोशिश करते रहे. चेष्टा चालिए जाओ. चाय तो गई तोंग दे. Keep trying. कोशिश करते रहे. चेष्टा चालिए जाओ. चाय तो गई तोंग दे. Trying means कोशिश. In Bengali, चेष्टा. In Kokborok, चाय तो गई. Keep trying. कोशिश करते रहे. चेष्टा चालिए जाओ. चाय तो गई तोंग दे. Wash your hand. अपना हाथ धो लो. আপনার হাত ধুয়ে নিন. নিনি এক সুগাদি. Wash your hand. अपना हाथ धो लो. আপনার হাত ধুয়ে নিন. নিনি এক সুগাদি. Wash means ধো লো. In Bengali, ধুয়ে নিন. In Kokborok, সুগাদি. নিনি এক means your hand. अपना हाथ. আপনার হাত. Wash your hand. अपना हाथ धो लो. আপনার হাত ধুয়ে নিন. নিনিয়া সুগাদি বা বলতে পারেন সুগ্রাদি. That's the spirit. ये हुई ना बात. বন্ধুগণ, এটার বাংলার মিনিং আমার জানা নেই. আপনাদের জানা থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ. Bài-brok omoni kok-brok meaning bang saiman ya nok saimangan giano comment lai sakan ke pelai kam ne. So that's the spirit. Ye hui na baat. Don't move. ঘুমে মত. চলাচল করবেন না. আয়াং উয়াং তাকুতুলদি. Don't move. ঘুমে মত. চলাচল করবেন না. Ayang uyang ta kutuli. Ta means na. In Hindi, mat. In English, don't. Move means ghume. Cholachol. Ayang uyang. Don't move. Ghume mat. Cholachol korben na. In Kokborok, ayang uyang ta kutuli. Turn around. पीछे मोड़. পিছনে মোড়. In Kokborok, uklok upildi. Turn around. পিছে মোড়. পিছনে মোড়. uklok upildi. Uklok means পিছনে, পিছে. মোড়, মোড়, upildi. Turn around. Right now. Abhi turant. এক্ষুনি শীঘ্র. তাবুকনো ডাকটি ডাকটি. Right now. Abhi turant. এক্ষুনি শীঘ্র. তাবুকনো ডাকটি ডাকটি. এক্ষুনি means তাবুকনো. Abhi in English now. Right means turant. শীঘ্র. In Kokborok, ডাকটি ডাকটি. So right now. Abhi turant. এখনই শীঘ্র. তাবুকন ডাকটি ডাকটি. Try again. दोबारा प्रयास करें. আরেকবার চেষ্টা করুন. Try again. दोबारा प्रयास करें. আরেকবার চেষ্টা করুন. তেই ওয়াইসা সাইটকডি. চাইটকডি means চেষ্টা করুন. प्रयास करें. Try again. दोबारा प्रयास करें. আরেকবার চেষ্টা করুন. তেই ওয়াইসা চাইটকডি. তেই ওয়াইসা means আরেকবার. In Hindi, दोबारा. In English, again. So try again. दोबारा प्रयास करें. আরেকবার চেষ্টা করুন. তেই ওয়াইসা চাইটকডি. Look at me. मेरे तरफ देखो. আমার দিকে তাকাও.
in ककबरक आनी फाइसिंगो नाहारदे Look at me मेरी तरफ देखो আমার দিকে তাকাও আমার হচ্ছে আনি দিকে হলো ফাইসিংগো তাকাও মানে নাহারদে So look at me मेरी तरफ देखो আমার দিকে তাকাও आनी फाइसिंगो नाहारदे Don't hide छुपाओ मत लुको ना ता हुई दी Don't hide छुपाओ मत लुको ना किंबा लुकियो ना in ककबरक ता हुई दी Not yet अभी तक नहीं एखोनो ना ताबुक फानया Not yet अभी तक नहीं एखोनो ना ताबुक फानया Not means नहीं in Bengali ना in ककबरक या Not yet अभी तक नहीं एखोनो ना ताबुक फानया एखोनो माने ताबुक नाउ अभी Don't fight झगड़ा मत करो झगड़ा करबेन ना ता वालाइती Don't fight झगड़ा मत करो झगड़ा करबेन ना ता वालाइती झगड़ा means fight in Bengali झगड़ा in ककबरक walai Don't fight झगड़ा करबेन ना It is useless ये बेकार है एता व्यवहारयोग्य नय अब सामंजस्यযোग्য It is useless ये बेकार है एता व्यवहारयोग्य नय अब सामंजस्यযোগ্য means व्यवहारयोग्य नय बेकार है useless Keep in touch मिलते रहना যোগাযোগ রেখো কাহাম হামিয়া শহরে তংদি Keep in touch मिलते रहना যোগাযোগ রেখো কাহাম হামিয়া শহরে তংদি